बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम दाऊद खान है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 लेक्चर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो डेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो वो कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए बी is equal to A B phi Q. A B is equal to first row first column A multiply phi A multiply Q. Second row first column B multiply phi. Second row second column B multiply Q. AB is equal to A phi A Q B P B Q. ये हमारे पास था पार्ट 1। अब वो दूसरा है CD। इसका ऑर्डर डिफरेंट है, दिस इज नॉट कंफर्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 2 1। बी हमारे पास है 3 -2। और हमें बताया है कि पॉसिबल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए बी पॉसिबल है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, ये पॉसिबल है। दूसरा है बी ए नॉट पॉसिबल। स्टेप नंबर 3 में हमें बताया है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू -1 0 2 1। बी हमारे पास है 3 -2। ए बी is equal to first row first column -1 multiply 3 0 multiply -2। second row first column 2 multiply 3 2 multiply 3 1 multiply -2। AB is equal to 3 1s are 3 minus 3 0 2s are 0 2 3s are 6 2 1s are 2 minus 2। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास इज इक्वल टू 4 1 3 1।
बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 -3 4। पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू 4 1 3 1। बी मैट्रिक्स के हमारे पास 1 -1 -3 4। ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 1 × -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × -1 प्लस 1 × 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस 1 × -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × -1 प्लस 1 × 4। ए बी इज इक्वल टू 4 1 are 4 प्लस -3। 4 1 are 4 -4 प्लस 4। 3 1 are 3 प्लस -3। 3 1 are 3 -3 प्लस 4 1 are 4। AB is equal to 4 -3 1 -4 plus 4 cancel 0। 3 -3 cancel 0 -3 plus 4 1। हमने AB फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं CD। सी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 4 1 2। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 -1/2 2/3। हम फाइंड करते हैं CD इज इक्वल टू 3 4 1 2। 1 -2 -1/2 2/3। CD is equal to first row first column 3 × 1 plus 4 × -1/2। first row second column 3 × -2 plus 4 × 2/3। second row first column 1 × 1 plus 2 × -1/2। second row second column 1 × -2 plus 2 × 2/3। CD is equal to 3 1 are 3 2 1 are 2 2 2 are 4 plus minus 2/2 2/2। अब ये 3 × 2 3 × -2 तो -6 plus 4 × 2
8 by 3. 1 multiply 1 plus ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1. 1 multiply minus 2 plus 4 by 3. CD is equal to 3 minus 2 1 6 प्लस इसका हम 1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे. इसका एलसीएम है 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 18 प्लस 8 minus 1 plus 1 minus 1 0. इसके नीचे भी 1, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे. इसका एलसीएम है 3 2 3 are 6 minus 6 plus 12. CD is equal to 118 plus 8 minus 8 minus 12. Zero minus 6 plus 12. 6 by 3. ये 10 आता है. CD is equal to 1 minus 10 by 3. 0 3 1s are 3 2 3s are 6 2. तो आज के लिए इतना काफी है. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो. वस्सलाम.